आओ जीना सीखें। कहानी ईद कुर्बां ईद उल अजहा। सुंदस और फारिया दोनों बहनों को बकरा ईद का शिद्दत से इंतजार था। इस मर्तबा बाबा का वादा था कि वो कुर्बानी के लिए बैल लाएंगे या फिर गाय। दोनों बहनों ने इससे पहले हर ईद पर बकरे ही देखे थे। सुंदर सुंदस परेशान थी कि अगर ईद पर भी बैल ज़िबा किया जा सकता है तो इसको बैल ईद क्यों नहीं कहते। मामा हंस पड़ी और कहा, तुम उसे बैल ईद कह सकती हो। लेकिन सुंदस की परेशानी कम ना हुई, क्योंकि उसे याद था कि हमसाया में रात राहत के घर ऊंट कुर्बान किया गया था, लेकिन वो फिर भी इसको बकरा ईद कह रही थी। ईद से 5 दिन पहले उनके घर एक सेहतमंद और ताकतवर बैल आ गया। सुंदस को यकीन ना हो रहा था कि बैल इतना भी खूबसूरत हो सकता है। फान करक के बैल में मुंह पर, दुम पर, अगली टांगों पर और आधी पीठ का रंग मैरूनिश ब्राउन था। सुंदस और फारिया एक बड़ी परात में उसके लिए चारा लेकर गईं, तो बैल के मुंह के साइज के हिसाब से परात छोटी थी। लिहाजा जो ही बैल ने परात में मुंह मारा, वो नीचे गिर गई और चारा जमीन पर बिखर गया। फारिया डर कर एक तरफ हो गई, लेकिन सुंदस झुककर जमीन से चारा उठाने लगी। लेकिन लगता था बैल को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। लिहाजा बैल और चारा के दरमियान सुंदस हायल होने की वजह से बैल ने सुंदस का फराक चबा लिया। सुंदस परेशान थी कि बैल को उसका फ्रॉक पसंद नहीं आया। शाम को जब बाबा घर आए तो मम्मा और बच्चों को साथ चलने का कहा, ताकि ईद की शॉपिंग हो सके। वो लोग बाजार पहुंचे तो फारिया ने सितारों वाली सब्ज मैक्सी पसंद की, जबकि सुंदस की जिद थी कि वो निकर शर्ट लेगी, क्योंकि बैल को फ्रॉक पसंद नहीं। मम्मा नाराज होने लगी कि ये लिबास मुनासिब नहीं, लेकिन सुंदस के बाबा की मौजूदगी की वजह से सुंदस की जिद पूरी कर दी गई। जितने पैसों में फारिया की मैक्सी आई थी, इतने पैसों में सुंदस के 3 सेट निकर शर्ट आ गए थे। लेकिन तीसरे निकर शर्ट को ढूंढने के लिए उन्हें पूरी मार्केट घूमनी पड़ी थी, क्योंकि गुलाबी निकर शर्ट नहीं मिल रही थी। मम्मा ने मशवरा दिया कि इस तरह करें, शर्ट गुलाबी ले लें और इसके साथ ब्लू जीन निकर ले लेते हैं। सुंदस भी थोड़ा थक चुकी थी, लिहाजा राजी हो गई। वापसी पर सुंदस की फरमाइश पर बाबा ने तीर कमान भी लेकर दिया और फारिया को बोलने वाली गुड़िया भी। घर आकर सुंदस ने ग्रीन निकर शर्ट पहनने की जिद की तो मम्मा ने कहा, ये तो ईद के लिए है। लेकिन सुंदस ने कहा, ईद पर तो वो गुलाबी वाली पहनेगी। आखिर मम्मा ने उसे पहना दी। उसके बाद सुंदस ने अपना कमान गले में पहना और कंधे पर तीरों का बैग लटकाया और बैल के पास पहुंच गई। मुलाजिम असलम से जिद की कि वो लोग बैल लेकर घूमने जाएंगे। असलम ने मना किया कि बैल बहुत ताकतवर है, कहीं छूट ना जाए। लेकिन सुंदस ना मानी। फारिया भी साथ हो ली, लेकिन वो बैल से थोड़ा फासले पर चल रही थी। रास्ते में सुंदस ने जिद की
کہ وہ بیل کی رسی بھی پکڑے گی۔ اسلم کے منع کرنے کے باوجود وہ باز نہ آئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سندس کے گلے میں تیر کمان لٹکائے، ہاتھ میں بیل کی رسی لیے بڑی شان سے چل رہی تھی۔ لیکن اچانک محلے کے ایک لڑکے نے باجا بجایا تو وہی ہوا جس کا اسلم کو خدشہ تھا۔ بیل رسی چھڑا کر بھاگا اور کئی محلے آگے جا کر رکا۔ اسلم چند دوسرے لوگوں کی مدد سے کوئی 2 گھنٹے کے بعد بیل کو واپس گھر لانے میں کامیاب ہوا۔ بیل پر سندس کی خدمت گزاری کا کوئی خاص اثر نہ ہوا اور عید کا دن آ گیا۔ عید پر سندس پریشان نظر آئی کیونکہ اس نے اتنا بڑا جانور ذبح ہوتے نہ دیکھا تھا۔ اس کا ننھا سا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بھاگتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور مما کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ پہلی بار اپنے بابا سے ناراض نظر آئی۔ مما نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، بیٹی آپ کے پاپا ظالم نہیں ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ انہیں جانور ذبح کرنا تکلیف دہ لگتا ہے لیکن یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انہوں نے سندس کے آنسو پوچھے تو نوٹس کیا کہ گلابی شرٹ کے باوجود سندس کا رنگ پیلا نظر آ رہا تھا۔ مما نے پیار سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ کس طرح سنت ابراہیمی ہے۔ اب سندس کے دل میں اپنے پاپا کے لیے دوبارہ محبت جاگ اٹھی اور اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات رہ گئی تھی کہ قربانی کے جانور کا انتخاب اپنی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اگلے کئی دن وہ تیر کمان سے چڑیاں شکار کرنے کی کوشش کرتی رہی تاکہ اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کر سکے۔ فاریہ نے کتنی بار سمجھایا کہ یہ بے رحمی ہے لیکن مما پریشان نہ تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگلی عید قرباں تک سندس قربانی اور بے رحمی میں فرق کرنا سیکھ چکی ہوگی۔ بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ آپ کی عید کیسی گزری؟ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلے بدھ کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، سو لانگ۔